الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saya bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua. Semalam kita banyak berlatih tentang fi'il mudhari' dengan dhamir-dhamirnya. Masih di pelajaran ke-12, Darsu Tsani Asyara. Malam ini kita berlatih latihan yang ke-6 tentang cara membaca hamzah hamzah inna. Hamzah inna ini apakah dia di kasrah bacanya inna, atau dia di fathah dibaca an. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Yang kita bahas hari ini insya Allah. Akhirnya beli mungkin hadir. نعم مستر. Inna ta'ti. إن تأتي في أول الجملة وبعد قال. Inna datang. Inna datang di dalam awal kalimat dan setelah qala. Nah, setelah atau selepas qala. Pertama itu di awal kalimat, di awal ayat. Contohnya, Innallaha rabbi. dibaca kasrah innallaha rabbi. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku. Dibaca kasrah bawah kan? Kan? Nah Mustad. Karena dia letaknya di mana? Di awal, Di awal kalimat. di awal kalimat. Inna. Jangan dibacaan. Inna. Dan selepas qala, selepas fi'il qala yaqulu, berkata. Contohnya lagi, selepas qala. Qalat ummi innaka mujtahidun. Hmm. Ibu saya, Ibu saya telah berkata sesungguh kamu sungguh-sungguh rajin. sungguh kamu rajin. Dibaca sebab ada fi'il qala di awal kan? Nah Mustad. Qalat ummi innaka mujtahidun. Jangan annaka, innaka. Itu juga dibaca kasrah. Yang ketiga, selepas sumpah qasam, contohnya dalam surah Al-Asr, baca akhir amlih, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin ayat ayat pertama. wal asri innal Hmm. insana lafi khusrin. Nah, dibaca bawah, inna. Dia terletak selepas sum sumpah, selepas qasam wal asri. Ya Allah bersumpah dengan waktu. Waktu Ustaz. Wal asri demi masa, demi waktu. Demi masa, ya kan? Dibaca Nah, kasrah kan? Inna. Atau di dia luar di selepas luar waktu dia selepas waktu nih pakai inna juga Ustaz. selepas sumpah wal asri, Oh, no. selepas sumpah. Selain Al-Qur'an, contohnya wallahi, ya kan? Nah, Wallahi ya Allah, innaka, oh, baca innaka mujtahidun. Baca kasrah selepas sumpah wallahi innaka mujtahidun, ya kan?
Naam Ustaz. Simpulannya, bila kita baca kasrah inna yang pertama selepas yang pertama di Di awal kalimat. awal kalimat. Contohnya innallaha rabbi. Innallaha Rabbi. Yang kedua selepas fiil Fi'il madhi qala. qala atau mudhari juga bisa mudhari'nya yaqulu. Atau selepas sumpah. Selepas apa? Inna. Selepas apa dia? Sumpah Ustaz. Sumpah waktu. Sumpah. Atau yang lainnya. Wallahi innaka mujtahidun. Ya kan? Naam Ustaz. Atau yang keempat itu selepas isim mausul. Selepas apa? Isim mausul. Kata sambung. Contohnya, ja'a artinya apa? Ja'a, dia telah datang. Telah datang. Ja'a alladhi Allazi mudar telah datang. mudar Orang yang alladhi innahu innahu mujtahidun. Mujtahidun. Telah datang orang telah yang sesungguhnya dia rajin. rajin. Dibaca i kasrah. Selepas apa? Isim Mausul. isim mausul. Ja'alladzi innahu mujtahidun. Telah datang orang yang sesungguhnya dia itu rajin. Jadi ada empat ya. Pertama, di awal. Eh, kedua lepas qala. Dua. Yang ketiga, selepas Ketiga sum wow sempah sumpah. Lepas sumpah. Allah. Yang keempat, selepas isim mausul. isim mausul. Ja'alladzi innahu mujtahid. Syukran. Khairan nih. Ufwan Ustaz. Abu Umar, kita baca. Sebentar, akhir Ramli masih. Kurang hafal. Akhir Ramli. Naam Ustaz. Wa ta'ti ba'da. Wa Wa ta'ti ta'ti anna. wa ta'ti anna ba'da Af'alil. af'alil ukhra. Dan anna datang selepas. Dan anna datang selepas fi'il yang lain. Selepas fi'il yang lain. Selain qala ya. Naam Selain Ustaz. fi'il qala. Contohnya. Sami'tu annal mudarrisa ma ja'al yawma. Saya mendengar. Saya mendengar sesungguh guru itu tak datang hari ini. Nah, dibaca apa tuh Hamzahnya? An, Anna, anna. tidak in. Kenapa dibaca anna, tidak inna? Sebab di awal bukan qala kan? Bukan qultu Nah, kan? naam Ustaz. Fi'il yang lainnya. Fi'il selain Oh, qa. dia fi'il yang lain juga pakai an juga Ustaz. Bukan n. ah, Selain qala. Datang anna selepas fi'il yang lain. Selepas Naam fi'il Ustaz. qa. Selain qala. Ya kan? Naam Ustaz. Kalau tadi qala. Fi'ilnya qalat ummi inna. Inna kasrah. In. Innaka. Bukan annaka. Ya kan? Ini sami'tu anna di fathah anna, bukan inna kan? Naam Ustaz. Syukuran. Kiramli. Afwan Ustaz. Bu Umar kita baca keterangan tambahan.
kasrah dan fathah. Kasrah dan fathah pada hamzah inna. Hmm. Hamzah inna dikasrah pada banyak tempat. Kita Hmm. akan mempelajari di antaranya pada dua tempat sahaja. Dua Yang tempat pertama, saja. Yang pertama pada pada permulaan kalimat. hmm. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Hmm. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna taliba mujtahidun. Sesungguhnya pelajar itu rajin. Inna darsa sahlun. Sesungguhnya pelajaran itu mudah Oh, dibaca kasrah semuanya. Karena letaknya di mana? karena di awal Di kalimat. permulaan kalimat. Di awal jumlah. Yang kedua, Setelah fi'il qala dan yaqulu, berkata. Setelah fi'il berkata. pengawas Contohnya, berkata, qala al-muraqibu innal mudarrisa ghaibun. hmm. Pengawas berkata, sesungguhnya pengajar tidak hadir. Oh, inna dibaca kasrah. Inna. Dia bukan di awal kalimat kan? Di Bukan. tengah. Tapi ada fi'il qala. Dibaca kasrah. Kan? Nggak usah. Contoh lain. Yaqul mudhari'. Yaqulu mudarrisu innal ikhtibara sahlun. Hmm. Guru berkata, sesungguhnya ujian itu mudah. Nah, inna di tengah kalimat. Karena selepas qala. Yaqul. Amarnya pun gitu. Qul inni mu'minun. Katakanlah, Hmm. sesungguhnya aku orang yang beriman. Kasrah juga i. Yaqul. Yaqulu innaka musafirun. Hmm. Sesungguhnya kamu seorang musafir. Oh, selepas yaqul. Jadi bila kita baca inna kasrah, kapan? Setelah qala atau yaqulu. Yang pertama, Qala. tadi di awal Yang pertama di awal kalimat. kalimat, selepas sekolah. Dan juga tadi selepas Qala sum, setelah sumpah. sumpah. Wal asri innal insana lafi khusr. Wallahi innaka mujtahidun. Atau selepas isim Isim mau mausul. isim mausul. Contohnya tadi ja'alladzi. Ja'alladzi innahu mujtahidun. Nah, itu dua tambahannya ya. Selepas isim mausul dan selepas sumpah. Di DL dua ini hanya dua tempat saja di awal kalimat dan setelah qala. Ya. Hamzah inna di fathah. Hamzah inna di fathah menjadi anna pada banyak tempat. Di antaranya kita akan mempelajari satu tempat sahaja, yakni setelah semua fi'il, kata-kata selain fi'il qala, Hmm. rinciannya akan kamu pelajari pada pelajaran berikutnya, insya Allah. Selepas fi'il selain qala. Fi'il apa saja selain daripada fi'il qala. Contohnya asyhadu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku Itu dia. bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bukan inna kan? Asyhadu inna bukan inna kan? Langsung. Sebab fi'ilnya bukan qala. Asyhadu. Syahida yashhadu. Sami'tu. Sami'tu anna al-mudarrisa ghaibun. Aku mendengar bahwa pengajar tersebut tidak hadir. Nah, Sami'tu bukan qala. Azun. Azunnu annaka tabibun. Aku menyangka Hmm. bahwa kamu adalah seorang dokter. Nah, bukan qala kan? Fi'ilnya beda. Terakhir. Ata'rifu annani atakallamu khamsa khamsa lughatin. Hmm. Apakah kamu tahu bahwa aku bisa berbicara 5 bahasa? Nah, lihat. Anna dengan fathah hamzahnya tidak datang pada permulaan kalimat. Hmm. Jadi di tengah dia. Selepas fi'il selain qala gitu aja. Ya kan? Ya, betul.
Boleh paham ini? Umar, syukran. Barakallahu fiik, Abu Umar. Barakallah. Abu Adam ada Sudah Ustaz? latihan ke-6. Fadal. Ta'amil amsilatal atiyah. Ta'amil amsilatal Ta'ammal. Ta'amal amsilatal atiyata. Hmm. Perhatikan. Perhatikan contoh-contoh berikut. Hmm. Wahid, Sami'tu Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. saya mendengar. Saya mendengar sesungguhnya dia dokter terbaik di rumah sakit ini. Ini baca fathah tuh. Kenapa tidak sami itu inna? Karena dia berada di setelah fi'il selain qala Ustaz. Nah, selain qala. Nah, sekarang yaqul mudhari' tuh. Ba, Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. nah, mereka Mereka berkata, mereka berkata sesungguhnya dia adalah dokter terbaik di rumah sakit ini. nah dibaca kasrah inna karena ada fi'il Il qala yaqulu. qala yaqul mudhari'. Nah, Jim di awal kalimat, Innal Qur'ana kitabullahi. mm, Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitabullah. nah dibaca inna kasrah karena di awal kalimat. Nah, di awal kalimat. Fi awalil jumlati, Di awalil jumlati inna ba'da qala inna ba'dal mm, af, af'ailil af'ailil ukhra anna. nah gitu. Di awal kalimat dibaca inna, setelah qala dibaca inna, setelah fi'il selain eh, setelah fi'il selainnya dibaca anna. Nah, pada fi'il ukhra setelah fi'il yang lain dibaca anna. Nah, Selain qala maksudnya. Ini nah, kan tadi ada tambahannya kan selepas kosam juga kan nah, Ustaz. wal asri innal insan atau selepas isim mausul ja'al ladzi Alladzi innahu. nah, Masih Assalamualaikum Abu Ustaz. Adam. Laki yang ketujuh. Iqra. Iqra'il jumalil atiyati Jumalan. ma'a Itu muta'addi ya. Iqra muta'addi butuh pada objek. Baca. Baca apa? Iqra'il juma Iqra'il jumalal atiyati jumalal Ma'at. atiyata Sahih. ma'a ma'a dhabtin hamzatu anna. Ma'a. Zaraf. Lapangnya kasrah. Ma'a dhabti. Ma'a Hamzati. ma'a dhabti hamzati anna. Ulangi. Iqra'il. Iqra'il jumalal atiyata ma'a dhabti hamzati anna. Bacalah kalimat berikut. Bacalah kalimat berikut disertai Dengan menentukan hamzah. dengan menentukan hamzah anna. Apakah dia di kasrah atau di fathah? Nah, Wahid. azunnu annahu talibun jadidun. Bagus. Saya mengira Saya. sesungguhnya dia adalah murid yang baru Kenapa dibaca anna? Bukan karena inna. dia berada setelah fiil selain qala Ustaz. Hmm. Isnan. Nah, qala al mudarrisu anna qala al Nah, mudarrisu inna talibal jadidu inna ulangi. talibal jadida qala al mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Bagus. Guru itu. Sam- Guru itu berkata sesungguhnya murid yang baru itu sangat rajin. Nah, dibaca kasra inna sebab ada fi'il. Qala Oh, nah. Salasa. sami'tu annal mudarrisa ma ja'al yauma. Saya Nah, mendengar sesungguhnya guru tidak datang hari ini. arba'ah. Innallaha rabbi. Sesungguhnya Allah Tuhanku. Khamsah. Qala zamili
innal mudarrisa ma ja'al yauma. Teman kelasku. Temanku, teman kelasku berkata, sesungguhnya guru tidak datang hari ini. Nah, baca indah kasrah. Said Asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Saya aku bersak bersaksi, aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. sabah. Qara'tu fis 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 qara'tu fis sahifati anna waziri anna waziril Ada anda nasab kan? anna waziral kharijat kharijiyatu Mudhaf ilaih. anna waziral kharijiyati siru Bukan sirup. sayarji'u min Londona gadan. Nah, saya membaca Saya dalam mendengar di saya mendengar dari saya membaca dari surat membaca. kabar. Nah, Bagus. saya membaca dari pada surat kabar sesungguhnya Menteri Luar Negeri akan kembali dari London esok hari. Nah, bagus samanya. Azunnu annaka minal Pakistana. Hmm. Saya menyangka sesungguhnya engkau dari Pakistan. Nah, Qala li tabibun innaka innaka lasta bimaridin. dokter itu Dokter itu berkata kepadaku, sesungguhnya engkau bukanlah sakit, maksudnya engkau tidak sakit. sesungguhnya engkau tidak sakit. Asyarah. Uzunnu anat Hmm. tabibatal lati Bukan. Bukan. Anak tabiba tabib tabibata. dia jamak muannas salim mansubnya dengan bukan dengan fathah. Asrah. Azunnu anat tabibatil lati kharajna minal mustashfal ana minal wila minal wilayati. Al-mud. Saya mengira sesungguhnya dokter perempuan yang telah keluar dari rumah sakit sekarang berasal dari Wilayatil Muttahidah Amerika Serikat. Amerika Serikat. Hmm. Wilayatul Ada Muttahidah. asyarah. At-ta'rifina at-ta'rifina anna anna talibata anna talibatal jadidata allati ja'at qabla thalathati ayyami Ayamin. ta'rifu ayamin Ayamin. ayamin ta'rifu khamsa lughatin. Apakah kamu mengetahui Mengetahui sesungguhnya eh, murid baru? murid-murid baru yang murid perempuan baru itu yang telah datang sebelum 3 hari yang lalu mengetahui 5 bahasa. Sena asyarah. Inat darsa sahlun. Sesungguhnya Hmm. pelajaran itu mudah. Salah satu asyarah. Yaquluna innal innal imtihana sayakunu fil usbu'il ula Fi fil usbu'il awwali usbu'il awwali min syahrin Rajabin min syahri mudhaf. min syahri Rajabin. Mereka mengatakan Mereka mengatakan sesungguhnya ujian akan dilaksanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Rajab. nah arba'at asyarah. Atazunnu annani dhaifun? Apakah kamu Apakah kamu mengira bahwa saya lemah? nah gitu. Bisa dibaca dengan tepat ya, Abu Adam. Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan. Wahid. Azunnu annahu talibun jadidun. Isnan. Qala al-mudarrisu inna taliba
inna talibal jadida mujtahidun jiddan. ثلاثة Sami'tu annal mudarrisa ma ja'al yawma. Inna أربعة allaha rabbi. Qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yawma. Ashhadu ست anna Muhammadan Rasulullahi. سبعة Qara'tu fi fi qara'tu fi qara'tu fi sahifati anna waziril أن kharijiyati أن anna waziral kharijiyati sayarji'u min Londona gadan من من لندن min Londona gadan ثمانية azunnu annaka minal Pakistana من azunnu annaka min Pakistana تسعة qala li tabibun innaka lasta bimaridin عشرة azunnu ana tabibati allati kharajna minal mustashfa al-ana minal wilayatil mut tadi kurang kurang panjang أن الطبيبات اللاتي اسم موصول azunnu ana tabibati allati kharajna minal mustashfa al-ana minal wilayatil muttah- متحدة muttahidati عشرة ata'rifina anna talibal jadidata allati ja'at أن qabla thalath أن الطالبة أتعرفين أن الطالبة الجديدة التي جاءت قبل أيام 3 أيام تعرف 5 لغات. 12 إن الدرس سهل. 13 يقولون إن الامتحان سيكون في الأسبوع في الأسبوع الأول من شهر رجب. 14 أظن أنني ضعيف. misalkan Bu Adam, Allah salah saya. jadi kita tahu kan kapan kita baca inna dan anna kan? Namsat. Inna dibaca kasrah di awal kalimat atau Dan setelah qad. setelah 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 sumpah juga, setelah isim mausul juga. enam. Syukran Bu Adam. Namsat. Abu Urwa langsung tanpa diartikan. Wahid. Nah, Ustaz. Azunnu annahu talibun jadidun. Dengan Qala mudarrisa qala 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 al-mudarrisu inna taliba inna talibal jadida mujtahidun jiddan. salasa Sami'tu sami'tu anna al-mudarrisa ma ja'al yawma arba'ah inna allaha rabbi khamsa khamsa. Qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yawma sitta Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. sab'ah Qara'tu fi sahifati uh, anna waziral kharijiyat sayarji'u min Londona gadan. samaniyah Samani azunnu azunnu annaka min Pakistana. tis'ah Qala li qala li tabibun innaka lasta bimaridin. asyarah Azunnu anna azunnu anna at-tabibatil azunnu anna at-tabibatil lati la kharajna panjang min lati azunnu anna at-tabibatil lati kharajna min al-mustashfa al-ana min al min al-wilayatil muttahidati
عشرة. أتعرفين أن الطالبة الجديدة التي جاءت قبل 3 أيام تعرف 5 لغات. 12. إن الدرس سهل. 13. يقولون يقولون إن الامتحان سيكون في الأسبوع في الأسبوع الأول من شهر رجب. 14. أتظن إنني ضعيف؟ نعم. Siapa Urwah? Nah, Ustaz. Insya Allah, Kapan, Ustaz. kapan Hamzah inna dibaca kasrah? Ketika di awal kalimat, Ustaz. Kemudian setelah Kemudian fi'il. setelah fi'il qala dan yaqulu, Nah, setelah kemudian setelah apa? sumpah dan Dan setelah isim mausul atau kata sambung. nah, sekarang Abu Urwah bagus. Nah, Ustaz. Afwan. Akhi Ma'mun Nah, Ustaz. langsung tahu arti semuanya belum? Udah tahu belum arti semua? Nah, Ustaz. Nah, wahid, أظن أنه طالب جديد. isnan, قال المدرس إن الطالب الجديد مجتهدا جدا. lagi anna inna fun inna talibal jadida. إن الطالب الجديد مجتهد جدا. Nah, mujtahidin sebagai apa di sini? Pendudukannya آه، فاعل. bukan fa'il dari mana? Fa'il dari mana? Nah, sebagai naat. Naat dari mana? Mujtahidin. Man'utnya mana? Allah apa? Mujtahidin. Maf'ul. Maf'ul dari fi'il apa? Perhatikan yang paling dekat. Yang paling dekat ada apa tuh? Jadi dan Ya, terus apa lagi? Tolibah. Terus ada Bukan isim harus inna. Khabar inna. ah, sebagai apa? Khabar inna. Khabar inna, betul. Khabar inna berarti dibaca Eh, Bahasa marfu ya. marfu, betul. Mujtahidin khabar inna marfu'un bidhammah. Ya kan? Seperti talibun di awal tuh. Talibun juga sebagai hazunnu annahu talibun. Talibun sebagai apa dia? Tolibah Sama dengan mujtahid. sebagai maf'ul. Kenapa maf'ul? Maf'ul dari mana? Maf'ul Apa? bihi dari hmm? Khobar. Sama dengan mujtahid. Khobar. Sebagai khabar Khobar inna. khabar Khobar an. inna. Khabar inna. Khabar anna nam. Khabar anna. Annahu. Isim annanya yang mana? Eh, Annahu. Hu. Nah, domir. Hu itu isim anna. Hu domir muttasil Muttasil. fi mahalli nasbin isim Mahadi nasbin. Isim inna. isim
Anna. Anna. Pak. Anna. Salasa yang tiga sekarang. Sami'tu annal annal mudarrisa ma ja'al yawma. Arba'ah. Innallaha rabbi. Khamsah. Qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yawma. Sid. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Sab'ah. Qara'tu bis sahifati anna wazir al-kharijiyati sayarji sayarji min London ghadan. Naam. Thamania. Azunnu annaka min Pakistan. Tis'ah. Qala li tabibun innaka lasta bimaridin. Asyarah. Azunnu anna tabibati anna tabibata Hmm? Hmm? Anna tabibah. azunnu anna Tabibah. Di jamak muannas salim. Mansubnya dengan tabibat mansub dengan apa? tabibata. Bukan, berbeda dia. Dia bukan mufrad. Jamak muannas salim. Yang kita pelajari kan, mansubnya dengan bukan dengan fathah. Jangan jangan difikirin fathah, jangan. Mansub dengan Asro. kasrah gitu. Ulangi. Azunnu anna tabibatil lati uh, kharajna min al-mustasfa al-ana min al-wilayatil muttahidati. Ada asyarah. أتعرف أتعرفين أن الطالب أن الطالبة آه، الطالبة الجديدة التي جاءت قبل ثلاثة أيام تعرف تعرف خمس لغات. Nah, khamsa lu jamak muannas salim. Baca terus ini. إن Ya. الدرس إن الدرس سهل. Hmm? إن الدرس سهل. Nah, sahlun sebagai sebagai khobar inna khabar inna marfu. romi dhamma. Nah, Yaquluna innal imtihana sayakunu fil us fil usbu'il fil usbu'il awwala hmm? fil usbu'il awwala Bukan. Fil. Ada fil awwal usbu'i. fil usbu'il awwali min Hmm. syahri Rajabin. Hmm. Atadhunnu annani dhaifun. Bagus. Ikran. Makmun. Akhiram li. Wahid. Langsung. Azunnu annahu talibun jadidun. Naam. Qala al-mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan.
نعم. Sami'tu annal mudarrisa ma ja'al yawma. مم. Innallaha rabbi. خمسة. Qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yawma. مم. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. سبعة. Qara'tu fi sahifati anna waziral khariji kharijiyati sayarji'u min Londana wadan. Azunnu annaka min Pakistan. نعم. Qala qala li tabibun innaka lasta bi maridin. صحيح. Azunnu anna tabibatillati kharajna minal mustasfa al-ana minal wilayatil muttahidati. على عشرة. Ata'rifina anna talibatal jadidatal lati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu khamsa lughatin. نعم. Innal innad darsa sahlun. صحيح. Yaqulu yaquluna innal imtihana sayakuna fil usbu'il سيكون. sayakunul sayakunu fil usbu'il awwali min syahri Rajabin. نعم. Atazunnu annani dhaifun. نعم. ولا خير مليح. Insyaallah Ustaz. kan Abu Umar Baik. juga langsung. واحد. أظن أنه طالب جديد. ها. قال نعم. قال المدرس إن الطالب الجديد مجتهد جدا. نعم. سمعت أن المدرس ما جاء اليوم. ها. إن الله ربي. خمسة. قال زميلي إن المدرس ما جاء اليوم. ها. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. ها. سبعة. قرأت في الصحيفة أن وزير الخارجية سيرجع من لندن غدا. ثمانية. أظن أظن أنك من باكستان. نعم. قال لي طبيب قال لي طبيب إنك بمريض لست ب... إنك. إنك لست بمريض. نعم. أظن أظن أن الطبيبات التي أظن أن الطبيبات اللاتي خرجنا من المستشفى الآن من 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 الولايات المتحدة. ها. أتعرفين أتعرفين أن الطالبة الجديدة التي جاءت قبل 3 أيام تعرف 5 لغات. عشرة. إن الدرس سهل. يقولون 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 إن الامتحان سيكون في الأسبوع الأول من شهر رجب. أربعة. أتظن أنني ضعيف؟ نعم. boleh Abu Umar. الله. Iklan. عفوا. Abu Uwais langsung juga.
واحد. Azunnu annahu talibun jadidun. أحسن. Qala al-mudarisa qala mudarisu innat talibal jadida mustahidun jidan. جدا. Jiddan ya. Sami'tu anal mudarisa ma ja'al yauma. أربعة. Inna allaha rabbi. bagus. خمسة. Qala jamili innal mudarisa ma ja'al yauma. ستة. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. سبعة. Azunu anaka min Pakistana. آه. Qala li tabibun inaka lasta bimaridin. آه. Azunu anat tabibatil lati kharajna minal mustashfa ana آه. minal wilayatil mutahidati. آه. Atakhrifina anak أتع- toliba atak أتعرفي. akhtarifina anak tolibata tolibatal jadidatal lati ja'at qabla salasati ayyamata قبل ta'rifi hom eh, قبل ta'rifi ثلاثة. qabla قبل ثلاثة. salasa qabla salasati ayyaman takhrifu khamsa lugatin. ulangi. قبل ثلاثة أيام. Qabla salasati ayyamin takhrifu khamsa lugatin. Mm. Inna darsa sahlun. Nah. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali minal syahri Rajabin. Nah. Azun eh atazunnu innani dhaifun. Nah, bisa ya, Bu Wes, kapan dibaca kasrah atau fathah? Ya, bisa tadi sama. Syukran, Bu Wes. Apa tadi? Akhi Akil, Wahid. Wahid. Adunnu annahu talibun jadidun. Isnan. Nah. Qala qala al-mudarrisu inna taliba jadida mustahidun jiddan. Nah. Salasa sami'tu anna mudarrisa annal mudarrisa ma ja'al yawma. Nah. Arba'ah inna allaha rabbi. Khamsah Nah. qala zamili qala zamili annal mudarrisa ma ja'al yawma. Sita. Sittah ashhadu anna muhammadan rasulullah. Nah. Sab'ah sab'ahnya Sab'atun. Sa- sab'ah qaratu fi sahifati qaratu fi sahifati anna wazira kharijiyati sayarji'u min Londona godan. Samanya Hmm. adunnu annaka min Pakistana. Sah. Tis'ah qala li tabibun innaka lastu bimaridin. Innaka. Innaka. Innaka lasta bimaridin. Hmm. Masya Allah. Insyaallah. Adunnu anna tabibatil lati kharajna minal mustasfal ana min wilayati muttahidati. Nah. Ahada asara. Ata'rifina ata'rifina anna
tolibatal jadidatal lati ja'at qabla salasati ayyamin ta'rifu ta'rifu khamsa lughatin Ah, istasar. Inna darsa sahlun. bagus. Inna Wala darsa. Inna harfu apa di sini? Inna, inna darsa sahlun. Yang ditanya, yang jadi pertanyaan, inna harfu apa dia? Masih ingat Ah, nggak? ah, yang Huruf penjelasan penguat. Huruf penguat. Harfu penguatan harfu namanya lupa. Harfu dengerin. Harfu tau, tau gitu bilang. taukib Harfu saja. tau, Tak harfu taukib taukid. saja penekanan ya. Harfu Harfu taukib. taukid. Nah, Wa nasbin. Manas bin. Ad-darsa isim. Isim inna sad Inna mansubun. bil fathah. Sahlun. Sahlun. Khobar inna matun Marfu. bid dhammah. Bagus. Salah satu asyarah. Salah sasaro. Yaquluna yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali min syahri Rajabin. Nah, Arba'a asyara. Atazunnu 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 annani dhaifun. Al-Quran akhir bagus. Apa? Akhir ini Wahid. Oke, ini ada. Ada Fadal. azunnu innahu talibun jadidun. Bukan. Bukan innahu. Ana azunnu innaha talibun Bukan. jadidun. Belum tepat. Kapan dibaca inna atau anna? Denny dari tadi. Nah, nah, azunnu annahu talibun jadidun. Nah, gitu. Senang. Kolam kolam kolal mudarisu inna at-taliba al-jadida mustahidun jiddan. Nah, Sami'tu annal mudarisu ma ja'al hmm. Sami itu. sami'tu annal mudarisa ma Nah, al yauma sah. innallaha rabbi Nah, qala zamili innal mudarisa ma ja'al yauma nah, asyhadu anna muhammadar rasulullah nah. qara'tu fis sahifati uh, anna wazirul kharijiyati uh, sayarji'u min Landana ghadan Nah, azunnu annaka min Pakistana hmm. qala li tobi tobi qala li tabibun innaka lasta bi maridin Hmm. azunnu Masya. anna tabibati allati allati Allati. nam- Allati. Jam. allati kharajna minal mustasfa al-ana minal wilayatil muttahidati at-ta'rifina anna tolibata tolibatal jadidata
allati ja jaa jaata Bukan ja'ata. allati jaatu qabla Bukan salat. ja'ata. Bukan. Lihat sebelumnya iya mu'annas tuh. Oh, no. Allati jaat Nah, ja'at. qabla salasati ay ayyamu Hmm, udah lewat. PL1. Qabla salasati qabla salasati mudaf. Salasati mudaf. ana Qabla. ayyamin tak Nah, gitu. takrifun Mm-mm. takrifun Tak, khamsa tak, lughat tak, tak. ayyamin Bukan ayamin, tak. Ayamin udah betul. Kenapa balik lagi ke situ? Anak tanya tak, ah, tak, eh, takrifu tak. Apa? takrifu Ustaz. Ta'rifu gitu. Jangan balik lagi ke ayamin. Dengerin kalau anak tanya tuh dari ta'rifu, jangan balik lagi. Nam- Yamin. Sina takrif asyarah. inna Nah, darsa sahlun bagus. yak yaquluna an in innal Bagus. innal amtiha am am Bukan. amtihana Bukan amtihan. Im. innal imtihana sayakunu fil usbu'il uh, awali min Mm, syahri Rajabin Sah. atuzunnu annani do'ifun. Nah, sah. Ukuran video ini bagus. Labas. Salah kita. Akhir Rustam udah sampai rumah. Ustaz, Ya, baca dari satu langsung. ya. Azunnu annahu talibun jiddan. Talibun. Jadidun. Jadi, bagus. Qala al-mudarrisu anna taliba jadida mujtahidun jiddan. Nah, bagus. Sami'tu anna al-mudarrisa ma ja'a al-yawma. Heeh. Inna Allaha rabbi. Heeh. Khamsah. Qala zamili anna al-mudarrisa ma ja'a al-yawma. Sid. Asyhadu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sabah. Qara'tu fi as-sahifati anna wazir al-kharijiyyati sayarji'u min London ghadan. Nah, Azunnu annaka min Pakistana. sah. Qala li tabibun annaka lastu lasta bimaridin. Bagus. Asyarah. Azunnu anna tabibati allati akhrajna min al-mustashfa al-ana min al-wilayatil muttahidati. Nah, tahid. أتعرفين أن الطالبة الجديدة التي جاءت قبل 3 أيام تعرف 5 لغات. Nah, nah asyarah. إن الدرس سهل. يقولون أن الامتحان سيكون في الأسبوع الأول من شهر رجب. Nah, أتظن إنني أنني ضعيف. hmm. نعم.
Kelas bisa ya kapan dibaca inna akhir Islam, kapan dibaca anna Belum tahu Ustaz. hamzahnya? Belum tahu ya. Belum tahu akhir Islam. Ini inna ta'ti Inna ta'ti fi awal jumlatil wa ba'da qala. hmm, Inna datang di awal. di awal kalimat dan setelah fi'il qala. Nah, jadi dibaca kasrah i di awal kalimat. Contoh, Inna Allah Rabbi. Awal kalimat. baca kasrah inna awal kalimat. Atau setelah fi'il qala, Awalnya. Qalat ummi innaka mujtahidun. hmm, Kalau annaka kasrah boleh nggak Ustaz? Kalau si umi annaka. Nggak nggak boleh. boleh Nggak boleh. karena setelah qala. Karena Wa ta'ti anna berarti anna ba'da al-af'alil ukhra. dan anna Dan datang. anna datang setelah fil-fil selainnya. Yang lain. Hmm. Nah, selain qala dibaca fathah. Oh no. Contohnya sami'tu 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 anna al-mudarrisah tuh ada maja'at. inna kan, Nah, jadi dibaca kasrah karena fi'ilnya selain qala. Sami'tu sami'tu anna. itu anna. Itu dia akhir Islam. Nah, Lihat saja. Ini kasrah dan fathah pada hamzah inna. kasrah fathah pada hamzah inna. Hamzah inna di kasrah pada banyak tempat. Kita akan pelajari di antara dua tempat saja. Yang Pada pertama, permulaan kalimat. nah, contohnya Innallaha ghafurun rahim. Ini di Allah awal, Maha Maha penyayang. di awal kan. Di awal. Kedua setelah, Setelah fi'il qala dan yaqulu. hmm, contohnya Qala al-muraqib innal mudarrisa ghaibun. Nah, nah, setelah qala qala inna. inna. Nah. Hamzah inna di fathah. Hamzah inna di fathah menjadi anna pada banyak tempat. Di antaranya kita akan mempelajari satu tempat yakni setelah semua fi'il kata kerja selain fi'il qala. Hmm, Rinciannya akan kamu pelajari secara berikutnya insyaallah. contohnya asyhadu Isyhadu anna Muhammadan Rasulullah. tidak inna kan, tidak asyhadu inna Ya. ya kan, karena asyhadu bukan fi'il qala kan. Nah, Nah, syahadu. Qala. bisa kan. Ustaz. Latihan 7 di akhir Islam terakhir nih. Nah, Hadhihi hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. ini nama-nama. Ini nama-nama hari dalam seminggu. Fadal. Yaumus Sabti, Hmm. hari Sabtu. Yaumul Nah, Ahadi, hari Ahad. Yaumul Itsnaini, hari Senin. Yaumul Tsulatsai, hari Selasa. Yaumul Arbi'ai, hari Rabu. Yaumul Khamisi, hari Kamis. Yaumul Jumu'ati, hari Jumat. nah, godan yaumul Godan, gadan. godan yaumul Tsulatsai. Nah, godan yang musannas. Amsi 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 yaumul Ahadi. al-yaum Hari yaumul. Yaumul Itsnaini. Nah, syukran. Akhir Islam Afwan. Abu Umar hadhihi. Hadhi asma'u ayyamil usbu'i. Hmm. Langsung yaumus sabti. Yaumus sabati. Yaumul ahadi. Yaumul ithnain. Hmm. Yaumul thulatha'i. Yaumul arbi'ai.
Yaumul khamisi. Yaumul jumu'ati. نعم. غدا يوم. Yaumus Yaumus sabti ghadan. غدا يوم apa? Apa? Ustaz? غدا. غدا يوم. Esok hari apa? Oh, esok. Oh, ini hari. Oh, ini. Yaumus sulatha'i. نعم. بعد غد. Ba'da ghadin. Yaumul arbi'a'i. نعم. أمس. Ya, yaumul ahadi. قبل أمس. Yaumus sabti. Nah, gitu. Al-yawm. Yaumul itsnain. Nah, يوم الاثنين. شكرا أبو عمر. أخيرا لي هذه. هذه أسبع أيام الأسبوع. يوم السبت. يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. الآن أي يوم؟ يوم الاثنين. غدا. يوم الثلاثاء. بعد غد. يوم الأربعاء. أمس. يوم الأحد. قبل أمس. يوم السبت. يوم السبت. بعد يوم الأحد. يوم الاثنين. قبل يوم الخميس. يوم الأربعاء. شكرا رملي. Fine. أبو آدم. هذه. هذه أسماء أيام الأسبوع. تفضل. يوم. يوم الاثنين، يوم الأحد، يوم Pertama hari apa? الاثنين، يوم الأحد Pertama hari the أحد، Sabat. يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. Nah, qabla yaumi thulatha. يوم الأحد، Ba'da yaumil khamis. يوم الجمعة. Ahsan, syukran. Abu Adam. Abu Urwah. Hadhihi. هذه أسماء أيام الأسبوع. Tafadhal. يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم Yaumul الجمعة، arbi'a. يوم الأربعاء، Hmm. يوم الخميس، يوم الجمعة. Nah, qabla yaumus sabti. قبل يوم السبت، يوم الأحد، Qabla. يوم الجمعة. Ba'da yaumul ahad. بعد يوم الأحد يوم الاثنين. Sahah. Al-an fi ayyi yawmin? الآن Al-an. أسد Al-an al-yawm yawmu يوم الاثنين. اثنين. Amsi
أمسي يوم الأحد، غدا. وغدا يوم الثلاثاء. نعم أحسنت أبو أروى، شكرا. لا أستاذ، عفوا. في مأمون، في آه، مأمون هذه. نعم. هذه أسماء أيام الأسبوع. تفضل. يوم السبت، مم. يوم الأحد، يوم مم. الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة. نعم يوم الجمعة. بعد يوم الجمعة. يوم الخميس، يوم السبت، قبل يوم السبت. يوم الجمعة. نعم أحسنت، شكرا أخي مأمون. أبو أويس، هذه أسماء. هذه أسماء أيام الأسبوع. يوم سبتي، bagus. يوم يوم اثنين، أحدي، يوم أحدي، نعم. يوم أحدي، أحدي، يوم نعم. اثنين، يوم يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم جمعة. نعم bagus. الآن يوم. الآن يوم الاثنين، أمس. يوم الأحد، غدا. يوم الثلاثاء. شكرا. Afwan. Bagus. Akhi Akil, dari hari Senin waktu kita Indonesia dan yang lain. هذه هذه يوم هذه أسماء. أسمع أيام أسبوعي. Hari Senin. هذه سنة. يوم اثنين، Terus يوم آه يوم ثلاثاء يا سيد. bagus. Rabu. يوم أربعاء، Arbi'ai. أربعاء، Kamis. يوم خمس، Khamis. Yaumul Khamis. خميس، يوم خميس، يوم جم جم جمعة سيد. Yaumul Jumu'ati. جمعة، يوم جمعة، Hmm, يوم سبت، يوم أحد. Sahih. Afdulul Yaum. Afdulul Yaum. Yaumul. Hari yang paling utama. Yaumul جمعة Ustaz. Jumu'ati. Yaumul Jumu'ati. يوم الجمعة. Bisa kan? Waktu kita kan? Ya, Yaumul Hamzat. Isnin. Isnin. Isnin itu pakai hamzah khotok di bawah itu. Isnain, ya kan? Ada hamzah di bawah tuh. Hamzat. Isnain. Isnain. Hmm, Ada hamzahnya tuh, ya kan? Hamzat. Enam. Kalau angka dua nggak pakai hamzah, angka dua. Isnan, ya kan? Ustaz. Isnan tak pakai hamzah. Langsung gini aja. Hamzahnya hamzah wasal, ya kan? Isnan. Nine. Isnain pakai hamzah di bawah tuh. Ya. Bedanya apa Ustaz? Nama hari, nama hari. Oh, nama hari aja. Nah, ini angka nomor dua kan? Oh, is nine. Dan wahid, isnan, salasa, arba'ah. Ini kan? Sampai sama kan?
نعم أستاذ. شكرا أكل أخي دني هذه هذه أسماء أيام الأسبوع. نعم hari Senin يوم الاثنين يوم الإثنين، يوم يوم الثلاثاء، bagus يوم يوم الأربعاء، Arbi يوم الأربعاء، يوم Kamis يوم الخميس، bagus يوم جمعة، Am يوم السبت، يوم Am الأحد. bagus atau tanpa yom bisa aja al-ithnain as-sulasa al-arbi'a al-khamis al-jumu'ah as-sabtu al-ahad tanpa yom bisa juga Itu huruf langsung terakhirnya tidak dikasroh lagi Ustaz, kalau langsung. di marfu. Marfu ya, 6. Hmm. Kecuali yang ganda bentuknya Enam. as-sabtu ya kan as-sabtu al-jumu'atu kan ada nama surat apa Jumat. al-jumu'atu surah al-jumu'ah kalau di idhofah jumu'ati Jumat ya, 6. keren hafal ya nama-nama hari. Insyaallah Ustaz. Apa? Nah, siapa lagi yang belum? Abu Urwah sudah, Abu Uwais juga sudah tadi. Kelas ya. Jadi simak. Akhi Makmun belum? Sudah. Udah ya. Selesai dari 12 kan? Akhi Makmun, Nah Ustaz. kosakata baru bisa dibaca sendiri tuh. Baru. Nah, minggu depan insya Allah kita masuk dari 13. Ini rangkuman fi'il mudhari ini. 13 terakhir materinya tentang fi'il mudhari, rangkuman dan latihannya. Fi'il mudhari semua. Ya kan? Baca dulu sendiri ya. Mohon dibaca Ya. dulu sendiri pelajaran 13 biar nggak terlalu lama selesainya. Jumpa lagi insya Allah hari Sabtu. Semoga Allah terima amal soleh kita semua dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran. Afwan, Mbak Arwah.